Yes guys, uli, nagbabalik na naman tayo. So, ito naman yung bagong laro, parkour din to. Pero guys, hindi naman yung building. Easy lang to. Dahan-dahan lang nga kayo. Pero, maganda naman tong laruin guys. Ito din yung nilalaro ko. Alam ko naman to guys eh. Hala, dumanag. Hala, nilaro ko na ba to guys? Ha? Nilaro ko na to guys eh. Alam ko eh. Ba? Iba na ay guys. Nahulog ako. Sorry. Ay dari. Palitan natin guys ha. Palitan natin ha. Palitan natin. Ang nilalaro ko guys. Pwede guys. Pwede naman. Marami naman parkour dito guys eh. Dali guys. Nanap ko pa lang eh. Ayan. Ito guys yung nalaro ko. Ito guys. Ito yan. Yan. Okay na. Okay. Tapos ito guys. Pag nakita niyo yung araw na ganyan, kailangan pag nag-green na siya, doon, inapakan mo na. Pag nawala, ay, nahulog. No. Yeah. Oh. So, pag ganyan, pag nawawala siya, kailangan mo, bilisan mo. Kaya, guys, ganyan. Tapos, pag umakit kang ganyan, pwede mo naman ganyan, guys. Easy lang itong parkour na to, guys, eh. Alam ko to, nalaro ko na to, guys, eh. Kabila. Yan, ganyan lang yun. Ganyan. Nakikita nyo yun nandoon, yan ang nauna sa akin. Nakikita nyo yung mga ano doon, tao doon. Nauna na sa akin mga yan, guys. So, ako kasi nagsimula pa lang ako, guys. Kaya, dito pa lang ako. Yan, sad face pa yan. Yan, guys. Tapos, sakit tayo ganyan. And then, pag nakakit na tayo, oops, oh no. Pag nagano, nawala siya, dito kayo sa red. Boom. Ayan, guys. Tapos, dito sa red. Ayan. Tapos, pwede nyo naman ganyan dito, guys. Madali lang naman. And then, ito din, nawawala-wala. Di naman nawawala to. Ay, nahulog. Ulit, guys. Balik, guys. Balik. Balik dito. Balik. Guys, balik, guys. Yan. Doon tayo nagsimula, guys. Ayun. Yan. Hoy. Ito yung ano niya gumawa mismo to. Ito may-ari. Okay. So, dito na tayo, guys. Woo! So, pag ganyan, kit-kit lang kayo ko. Kaya pwede naman kayo lumundag like ganyan. Ito, sad face pa rin to, guys. Stage 15 pa lang tayo. 30%. Happy face na, guys. Happy face na. Yan. Oh. Dito na tayo sa nakaka-deads. Dahan lang. Dahan-dahan lang dito. Baka mamaya ma-deads kayo. Ang inaano ko, guys, is yung ops. Tika na ako dun, guys. Wow. Yes, guys. Wow. And then, pag nandito ka na, ganyan-ganyan lang yan. Lundag-lundag ka lang. Yan. Tapos ganyan. Ganyan. Tika na ako dun. Ganyan. Oops, ito nakaka-deadsin to, guys. Yung mga square na yan. Yan. Daan-daan kayo dyan. Kasi baka ma-deads kayo. Ito sa side. Daan-daan din. Wow. Hey! Ganun yun, guys. Mag-skip kayo sa stage, pwede to, pinutin nyo yan. Pero wag
pipindutin. Kasi, delikadong pag napindot mo to, guys, mawawala ka sa stage. Yun ang bawal. Pag pinindot mo to, ganyan. O, diba? O, diba? Ganyan yan. Mawawala ka sa stage, guys. Kaya wag nyo pipindutin yun. Dahil napaka-delikado yun. Yan. So, ayan. Pag ganyan, pag nakikita nyo yung arrow na yan, yan ang dapat sundan nyo. Diba, guys? Okay, so, di na ako mag-explain na. Goodbye, guys. Di na ako mag-explain. Explain ko naman is yung dito. Sorry, guys, mag-explain pa pala ako. So, yan, ganyan. Ganyan guys. Tapos, akit pa kayo doon. Meron pa yun. Ganyan kayo, akit. Yan sa stage na yan. Ganyan, guys. Oh no, guys. Tikan na yun. Yan, guys. Yan. Yan. Yung mata niya, guys, naka-star na. Tapos, nakangiti na yan. Ano yan? Starfish na yan. Starface. Sorry, guys. Ayan. Smiley face na yan, guys. Emoji. Oh, no! Sorry, guys. I failed. Oh, no. Ayan, guys. Dito naman, nundag. Then, boom. Tapos, ganyan. Malapit na tayo matapos, guys. Stage 34. Yan. Yan, guys. Yan. Pag nawawala, di naman to nawawala, guys. Pwede naman. Ito, guys. Ingat din dito. Baka mahulog ka pa. Yan, guys. Ayan. Tapos na pala tayo, guys. Tapos na tayo, guys. Wow, happy birthday face. Happy birthday face, guys. Navy blue. Ay, putik. Change your mind. Lot of fish. Yes, guys. Nag-dead sang ako, guys. Sorry, guys. Wow. Yes. Wow. Oh no. Oh no. Hey. Oops. Yeah. No. Oh, guys. Lolas and baconers. Yan, guys, malapit na tayo doon. Nice. Malapit na tayo matapos. Ilang minute na. Stage 44. Oh, guys, ingat dito. Naman tong bacon. Kaya nyo tong bacon, guys. So, alam ko naman to, guys. Tika na ako doon. Yan. Okay, guys. Yan. So, pag ganyan, nakin na rin tayo. And guys. Ayan. So, pag nakakit ka na, pwede mo palitan ng karakter mo. Guys. So, yan. Angel face yan, guys. Ayan. Lapit na tayo. Stage 48! How? Tignan nyo, guys, yung may-ari, oh. Ito, guys, yung kamukha niya. So, yan, guys, yung may pusa. Napindot ko, guys. Oh, no. This is so fast. Woo! Ito, guys, yung mga characters. Oh. Ayan. Tapos, ito. Ito yung sa akin. Ayan. Tapos ito. Queen Patch.
Goodbye guys. Bye guys.